वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद, आप लोगों की छुट्टियां होने वाली हैं मुहर्रम की, आप लोग लंबी छुट्टियों पे जाने वाले हैं, तो छुट्टी को हमेशा दो तरह से इंजॉय कीजिए यानी उससे लुत्फ़ उठाइए, लुत्फ़ अंदोज़ होइए, है ना। मैं अंग्रेज़ी के साथ उर्दू भी बोल देता हूँ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब जब आप मजलिस पढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं अंग्रेज़ी भी बोलना पड़ेगा ताकि नौजवान समझ जाएं, और उर्दू बोलना ही पड़ेगा क्योंकि मजलिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लुत्फ़ अंदोज़ होइए दो तरह से। एक तरह से लुत्फ़ अंदोज़ होइए कि हमें छुट्टी है तो छुट्टी मनाना है, और दूसरी तरह से लुत्फ़ अंदोज़ होइए कि इस छुट्टी को हमें अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करना। और करें आप तो फ़ायदे दो तरह के, एक इल्मी फ़ायदा है और दूसरा किरदारी फ़ायदा है, ठीक है। किरदारी फ़ायदा क्या? किरदारी फ़ायदे का मतलब ये है कि हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर, हमारा उठना बैठना, सोना जागना, रहन सहन ऐसा हो कि कोई हमारा मजाक न उड़ाए, कोई हमें तनकीद न करे। ए भैया देखो ये मदरसे से आए हैं, मजाक उड़ा के नहीं उड़ा। कोई ये क्या अमा मौलवी होकर के ये क्या कर रहे हो, तो ये तनकीद हुई कि नहीं? तो इस बात पे हमेशा निगाह रखना चाहिए। हमसे हमारे उस्ताद एक जुमला कहा करते थे, अहमद हसन साहब क़िबला, कि रोज हमेशा ये बात याद रखो कि तुम दूसरे को नहीं देख रहे हो मगर दूसरा तुम्हें देख रहा है। दूसरा तुम्हें क्यों देख रहा है, इसको बहुत गौर से सुन लो तुम भी। दूसरा तुम्हें देख रहा है, वाकई देख रहा है। तुम्हें इसलिए दूसरा देख रहा है कि तुम आम बच्चे नहीं हो, मदरसे में आने की वजह से खास बच्चे हो गए हो। ठीक है, मदरसे में आने की वजह से अब आप लोग आम बच्चे नहीं हैं, आप लोग ख़ास बच्चे हैं। 10 लड़के 20 लड़के 50 लड़के कॉन्वेंट के स्कूल के जगह खड़े हो, वही आप खड़े हो और करें आप, तो सबकी निगाह आप पे रहेगी, है ना। वही शायद दूसरे करेंगे, उन पे तवज्जो नहीं दी जाएगी। वही उनके साथ आप करेंगे, आप पे तवज्जो दी जाएगी, है ना। इसलिए कि आप इल्म दीन सीख रहे हैं, आप अब ख़ास बच्चे हैं। आपने वाक़या पढ़ा होगा कि तमाम बच्चे खेल रहे थे और नवे इमाम खड़े हुए थे, पढ़ा है किताब में, है ना। वो रो रहे थे, जनाब बोल आए, तो बच्चे तो वो भी थे, मगर चूँकि वो मनसब इमामत पर थे तो उन्होंने जवाब दिया ना कि हम खेलने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं, हम हिदायत के लिए पैदा किए गए, खेलने के लिए पैदा किए गए। बच्चे वो भी थे। क्यों निगाह ऊपर पड़ी? क्योंकि वो ख़ास बच्चे थे, ठीक है। चलिए तो बोहलोल तो ठीक है, चाहने वालों में थे, मगर जब वो मामून रशीद, हारून रशीद गुजरा, वही मामून रशीद गुजरा, तब भी इमाम खड़े थे। भाई मामून रशीद का वाक़या, इमाम खड़े थे तो बच्चे भाग गए, मगर इमाम खड़े रहे। और करें क्यों खड़े रहे? इसलिए कि इमाम भी जानते हैं कि मैं आम बच्चा नहीं हूँ। बात समझ रहे हैं? इमाम भी जानते हैं कि मैं इमाम वक्त हूँ, मैं आम बच्चा नहीं हूँ। इसी तरह आप भी ये दिमाग में बिठा लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के इतने बड़े समाज में आप आम बच्चे नहीं हैं, आप ख़ास बच्चे हैं। तो आपको कैरेक्टर पेश करना होगा, किरदार देना होगा। और करें आप अब अगर मिसाल दे हम आपको, एक पुलिस वाला है, मोटरसाइकिल गलत चला रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, पुलिस वालों को गलत चला रहा है ना। आदमी तो वो भी है ना। कोई डॉक्टर है, वो सिगरेट पी रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, हमें डॉक्टरों को सिगरेट पी रहा है। आदमी तो वो भी है, मगर क्यों कि वो है डॉक्टर और उसको ये मालूम है सिगरेट नुकसानदेह चीज़ है, सही नहीं है, तो डॉक्टर को तो उसे और नहीं करना चाहिए। पुलिस का काम है सही चलना, सही चलाना। अब अगर वो गलत चला रहा है
پہ تنقید ہو تو ایسے پولیس ہو کر کے ایسا کر لیں. اسی طرح ابھی آپ کی ڈیوٹی لوگوں کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. آپ بچے ہیں مگر آپ چونکہ علم دین سیکھ رہے ہیں, لہذا ہر آدمی آپ سے یہ امید کرے گا کہ آپ کا کردار, آپ کا رہن سہن, آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا. اور کریں اس کو آپ کو اس چھٹی میں استعمال کرنا ہے, اپنے کردار کی مضبوطی اپنے محلے, اپنے گھر آنگن میں دکھانا. دوسرے, علمی فائدہ اٹھانا. اب علمی فائدہ آپ کیسے اٹھائیں گے؟ مثلاً مجلسیں ہو رہی ہیں تو مجلسیں سنیے, کوئی پڑھ لو سنیے, بیٹھیے اس میں. یہ نہیں کہ مجلس اندر ہو رہی ہے آپ باہر ٹہل رہے ہیں, تو اس کا بھی نقصان کیا ہے مولانا, آپ کے باہر نہیں ٹہل رہے ہیں, دوسرے کردار کا نقصان, پھر علم کا بھی نقصان. کوئی مجلس پڑھ لو, مجلس سنیے, غور کیجیے, اور پھر یہ سوچتے رہیے کہ اس میں ہمارے کام کی کیا چیز ہے. یہی ضروری ہے کہ اس میں ہمارے کام کی کیا چیز ہے. میں آپ کو ایک دم ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ مجھے مجلس پڑھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں پتہ آپ کو؟ 50 سال. میں 50 سال سے مجلس پڑھ رہا ہوں. اور اگر آپ نہیں, آپ کو چھوٹے صاحب اگر وہ بھی مجلس میرے سامنے پڑھیں گے تو میں یہ سوچوں گا کہ اس میں میرے لیے کون سی چیز ہے. میں 50 سال سے مجلس پڑھ رہا ہوں, کیونکہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, بالکل سچ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ بھی مجلس پڑھیں گے, انہیں کسی نے لکھوایا ہوگا, رٹایا ہوگا, تب بھی میں یہ غور کروں گا کہ اس میں میرے لیے کون سی کام کی چیز ہے, اور وہ کر لے لوں گا. اب آپ بتائیے کہ ان کے اندر, ان کی مجلس میں میرے کام کی چیز کیا مل سکتی ہے؟ میں بتاؤں کیا چیز ملے گی. میں یہ دیکھوں گا کہ اتنا چھوٹا بچہ مجلس پڑھ رہا ہے تو وہ بچپنے میں کس لفظ کو کیسے استعمال کر رہا ہے. تو جب ہم یہ دیکھیں کس لفظ کو کیسے استعمال کر رہا ہے تو ہمیں ایک مثال مل جائے گی. اب ہم مجلس پڑھنے بیٹھے اور ہمیں مثال میں یہ بات پیش کرنی ہے کہ چھوٹا بچہ مجلس پڑھنے میں کسی لفظ کو کیسے بولتا ہے, تو ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ان سے سیکھا. اور کہنے ان سے میں نے سیکھا. اگر میں ان سے ایسے کہوں کہ بیٹا اسی طرح بول کے دکھاؤ, نہیں بول سکتے. جب مجلس پڑھیں گے تو بول پائیں گے. غور کریں آپ. تو جس کو بھی سنیے, یہ مت سوچیے کہ ہم بڑے عالم ہیں, ہم بڑے مولوی ہیں, ہم بڑے ذاکر ہیں, ہمارے آگے کون ہے. مثلا 50 سال سے پڑھ رہا ہوں مجلس, مگر میں ان سے بھی سوچتا ہوں کہ ان سے ہم کیا لے سکتے ہیں. کوئی بھی مجلس پڑھ رہا ہو آپ یہ غور کیجئے کہ ہم ان سے کیا لے سکتے ہیں. اب جیسے آپ سب لوگ, اس میں کئی درجے ہیں گفتگو کے, اور سب کو ملا کے جملہ بتانا ہے, تو میں آپ کروں کہ سب لوگ ایک چیز مجلس میں ضرور سنیے. یہ جو مجلس پڑھ رہا ہے, کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی ذاکر, یہ کوئی واقعہ پڑھ رہا ہے تو وہ واقعہ ویسے ہی ہے جیسے میرے جناب پڑھتے ہیں. اگر ویسا نہیں ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے, کیونکہ جناب جو پڑھیں گے وہ ایتھینٹک معتبر چیز پڑھیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ کو وہی جج کر لینا ہے کہ ہمیں وہ واقعہ اس طرح سے لینا ہے جس طرح سے ہمارے جناب پڑھتے ہیں. کیونکہ آپ نے کتاب میں تو پڑھا نہیں واقعہ, انہی کا سن کے آپ کو پڑھنا ہے, تو جو معتبر ہو اس سے لے کے پڑھنا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی نیا واقعہ پڑھنے لگا جو آپ نے کبھی سنا ہی نہیں تھا, بہت غور سے سنیے, بہت غور سے سنیے. اس میں 2 چیزیں جج کیجیے. اب یہ بالکل بڑے بچوں کے لیے ہے. 2 چیزیں جج کیجیے, فیصلہ کیجیے. ایک چیز یہ فیصلہ کیجیے کہ جو نیا سا واقعہ پڑھ رہا ہے اس میں معصومین کی توہین ہو رہی ہے یا ان کی فضیلت ہو رہی ہے. اگر اتنی سی بھی کہیں سے توہین ہو رہی ہے تو واقعہ چاہے کتنا بھی پڑھنے سننے میں اچھا لگے آپ مت لیجیے. اور اگر اس سے فضیلت بیان ہو رہی ہے تو پھر آپ اسے لے لیجیے.
لے کے پڑھیے بھی اور اپنے اساتذہ سے پوچھیے بھی کہ یہ واقعہ پڑھا تھا فلاں نے، یہ واقعہ بڑا اچھا تھا، یہ صحیح ہے کہ نہیں، ہم پڑھیں گے۔ تو ایک اشرے میں کم سے کم آپ کو 10 واقعے مل جائیں گے، تو 4 آیتوں کی تفسیر مل جائے گی جو آپ کو نہیں سنی ہوگی، نہیں یاد ہوگی، ایک آدھ 2-4 حدیث مل جائے گی، تو اس طرح آپ کی خود 10 مجلس تیار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو 2 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے، ایک اپنے رہن سہن کا، اٹھنے بیٹھنے کا یعنی کردار کا، اور دوسرا تعلیمی فائدہ کہ ان چھٹیوں میں آپ کا ہر منٹ آپ کو کچھ دے، اس کا دھیان رکھیے۔